नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 20 तारिख 2025 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब ता पूर्वरु आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा यज्ञसेनी आज तार द्वितीय रजनी मानपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक पांच पति रे मु सती। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी तुंडुरा बालेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी गाड़कण मंचेश्वर भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक मुक्ति मंडप। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी तरास राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी चंदका भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानी कुली राजकुमार। यात्रा स्वर्णमहल आज तार द्वितीय रजनी काठियापड़ा केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरककु जीवी। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी सोफा टांगी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी बसंतपुर भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी जरासिंह अनुगुल रे आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार प्रथम रजनी दारुठेंग चंदका भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक अमावास्यार अतिथि। अपेरा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी विद्याधरपुर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी मदनपुर जटणी खोर्धारे आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार शेष रजनी ब्राह्मणिया बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक एमिति जीवन शेष कौठी। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी गराम जगतसिंहपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा दरबार आज तार प्रथम रजनी गुरुजंग खोर्धारे आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लेखा मो जीवन गप। यात्रा रंगमहल आज तार तृतीय रजनी रतागड़ आठगड़ कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी मालुद चिलिका पुरी रे
ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନମାଳୀପୁର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଁ ଦେନରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଭଣା ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚବଟୀ ନଖରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନାଟକ ରିପିଟ୍। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛଣଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦାମୋଦର ନଳୀ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ତାଳଚେରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସାନୁ ଦିଅର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।